салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷи. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯшониён қарор дорем. Ба шумо нархнавоҳои вагонка, палавой, река барои патолог, ҳама намуди тахтаҳо, фанер, юзб, двп, дсп, ай оҳан, перелла, дарвоза, решотка барои забор, арка барои навис, качели, скамейка. Дем чизоро гап мезанем дӯстони азиз. Видеоро то охирша тамошо кунед. Дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед, я лайк қатӣ дастгирӣ кунед дӯстони азиз. Нархнавоҳои бисёр чизоро кӯшиш карда ба канал баровардастем. Гузаред, тамошо кунед. Агар ай канал наёфтед, ба комментария нависед. Ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай Аллоҳ баракат ай шумо боша. Якта лайк дӯстони азиз. Рафтем. дарвозаи хайтек размер 4x3, барш 4, баланди 3, нархш 12000 сомон. двухсторонний видео дизайнои наваи хайтек. Анаи дарвозаш ишам размериш 4x3. иш 8500 сомон. Қати доставка ва установка дрони ҳами шаҳри Душанбе. Дарвоза размериш 4x3, барш 4, баланди 3, нархш 9500 сомон. металлош талшинаи 2, профилош талшинаи 2.5, металл краскаи турецкий оригинал, ҳамаш 100 пул гар. ин дарвоза размериш 4x3, нархш 7000 сомон. дарвоза размериш 4x3, нархш 9500 сомон. қади доставка ва установка. Дигар размеро бошанд, пас заказ тайёр мекунем. ин дарвоза размериш 4x3, нархш 7000 сомон. қати доставка ва установка дрони ҳами шаҳр дар Душанбеда. Она иш бо дигар кубикош дигар дизайнам. ин нархш 7500 сомон шам. Вот черепаха меган дарвоза. Нархоша гап зад, я? Нархш 7500. иш 6500. Анаи дарвоза размериш 320x3, барш 320, баландиш 3. нархи дарвоза 6500 сомон. қади доставка ва установка. металлош талшинаи 2, профилош талшинаи 2.5, краскаш турецкий. инахи качели ҳам тайёр мекунем. качели нархш 8500 сомон. хоҳем пас заказ вайбер имо дошта бошем, дигар дизайнош ҳам дорем. пас заказ тайёр мекунем. скамейка барш 2, нархш 1500 сомон. перила ҳам хеле чизо, качели, беседка дар кор ҳами рақамода занг занем. дар рақамо вайбер имо ҳамаш аст. кадоми бо талабгора бо дигар дизайнош аст, ба вайбер имо равон мекунем. ба намун рақамои 883 88 88 41 занг занед, муроҷиат кунем. дигар размероша пас заказ тайёр мекунем. перила ай 150 сомон сар мешавад то 2,5-3,000 сомон пагони метр. чай барои лестисовай. Фарқ мекунад? ҳо ё разница дорад инҷа. иш 1100 сомон то 1,5 ай. неш 1,5 сомон ай. 1,5 ай. ковани ай. 1300 сом. уч 1400 сомон. ковани ай. яри шотко аст ай аграждени. Ана ин чанд аст? баландиш? як 20 баландиш ай. ин барои аграждени гирди мазор, масҷид, мактаб, ягон стадион ҳастанд ё 300 сомон квадратча. ин перила барои домай. падез, дарани падезам. дарани падез додан. ё метр квадратшам. ё пагони метраш 300 сомон. баландишам? баландишон як мешавад. дарвозаи 4x3, паҳмиш 4, баланди 3, материали профилои даруниш 1,8, листош 1,4, нархш 5000. доставка ва установка дар даруни шаҳр Ройгон. ин дарвоза 4x3 размераш, материали 1,8 тоза, ними шаҳрни 2.5, нархш 7000, доставка ва установка Ройгон. заказ По заказ
زاویه سرازمه تیار میکنیم. اینا دوستانی عزیز ایجاد صورتش بدای. اینا ایجاد چند نمود دروازه. همین نمیر ده زنگ زنید. اینا ایجاد چند نمود دروازه زنگ زنید. زکاس کنید پس زکاس تیار میکنه. اینا ای аркай навес ин навесҳои фасон барои нами пеши хона мисол барои обҳо надромадан болои стекло мешавад ана тахминан нархиш як донаш 1500 сомон меғалта ки ана обши объёмиш 8 метр аст ана расходи болош қариб 12 метр мешавад. ин эҷода материалҳои ҳамаинро мо мисол мебарем дар валс қад мекунем меорем дар эҷа ҳар як донаша дона ба дона сабират мекунем. инам хе ҳама ҳамин гулош пад закасанд. закас хат тайёр мешавад агар мақсад хоҳишмандо бошанд марамат. اینا دوستان عزیز اینم خیلی ارکو در کار باشه. این همین نمره زنگ زنید. این همین نمره زکاس قبول میکنه. رفتیم. چیه تختش؟ واگونکا 6 متر 125 بانو کوادراتش 75 سوم. مایناش هست 3 متر. این هم سورت آبی های 75 سوم کوادراتش. خمینو پلاوی این یک کنه قفسش برش 14 که این کوادراتش 110 سوم. کوادرات قدیسه میشه؟ همش کوادرات کتی. خمینوش 24 با 10 های این هم 125 سوم کوادرات. این هم پلاوی 4 متره. ماینوش هم خیلی 24 با 10 های 4 متره. چنده؟ 24 با 10. سوم 125 سوم کوادراتش. و این 22 با 9 هست 4 متر اینا. این کوادراتش 22 با 9 4 متر این کوادراتش 105 سوم. اینا آبی های سورتی. یکم سوم این دویم سورتاش های 85 سوم کوادراتش. این 24 با 9 های دویم سورتین. و اینا 6 متر. این 24 با 9 های 6 متر کوادراتش 120 سوم. این پلاویه. و ایناش های 1 کنه های که 1 کنه با 9 های 6 متر اینا 95 سوم کوادراتش. ریک پتلاش نی 4 با 2 متر 250 درهم 6 متر مترش 250 درهم. بله بله. انا ایجاد امریکا واسه انا ایش چند ای؟ این ریکا 5 با 4 مترش 5 سوم. یوشی اینا 4 با 3 اینا 4 با 3 هرش هم 4 با 3 همه پانی 4 با 3 اینا 4 با 4 یو چنده؟ 4 با 4 سوم 6 متر مترش 4 سوم. بله. انا ایش اینا 4 با 3 4 با 3 ها مترش این متر 3 سوم. انا ای تخت 45 با 14 4 متر دونش 80 سوم. 4 متر. بله بله. این کوبش خیلی چخیل میاد. این دیگه دونابای ساختم میشه که کوبش و انا ای برای چیه؟ این پاتشیفی 6 متر. چند سومه؟ این 36 سوم. چند با چند؟ این 2 با 9. 2 با 9. این سراکوفکا 35 با 14 چند متر چند؟ 6 متر دونش 97 سوم. این هم 35 با 11 دونش 75 سوم. انا ایوش این 45 با 14 دونش 115 سوم.
6 متر. بله بله چقدر 6 میره متر. کا؟ Oyna razmera ka. Kadımız dar kuraş bundan 3 4 5 6 Ne, hamma hamısı şas. gazanı mı? Yakını Yakın bakını geç. maka. Talşına yakını gavsi 3 Varşı 4 se. 5 10. Ay On hafta seş. somon sarmış avaka. 6 3 hafta maka. çoruş. Çoruş hafta dupans maka. این غازی شه ها؟ O. 4 5 غازی 5 Ha 80 dupans bam khmera vaka. 6 Şaşır sats maka. U Haşt. 630. U 645 maka. Da. U 665. 12 U 670. U 240 maka. رحمت کما الان 15 بود دیگه چیه Iyice 101 aka. انا 100 ama چند با چند یک 25 بدینی. اصلا 15 است 12 است 9 است 15 هش 15 210 سوم aka. 12 هش Ya 180. نه Ne 630 maka. چی به دو نمود نه Baş ya tarafa işte tarafa bu fark mı? انا ایچه İ faneroy rasiski ha. تاشناش Karşına 18 است 15. چند با چند Ya 22 bada uçuyor. بریزه رحمت نرخش 18 است 480. 15 380. ها DP نه hiç DP. نه فهمید دی پیش Ne o DP uç DSP aka. هم دی پیش رو گفت زنید DP ya hafta badu hafta ya hafta badu hafta aka. آها چند سمه Hafta smaka. 70 سم دست پیش DSP ya hafta puan basayını. آها 370 puan smaka. تاشناش Talşına iş ne oldu 25 ve iş 15 kalsın. خیلی نرما ایرا دوست نگاه کرده سیما DSP hasta aka. Ne puyun? Hafta puan basayını. Hem her dışarı çizer. آها Bu push tam aşağı çizer aka. دیگر نمودش نیست اما Ne شما aka? O zamir fakat. آها دیگه بالا دا اما چیزا Boş tam دا aşağı hasta o. این دی پی نمی DP ne şunu işte. Ne değil. اینا دوستانی عزیز ایجاد همون سراتوش موندگی بود دوامش باید نمونم گفتم چیزی اساسی ها را اینا نشان دادیم اینا ایجاد همه سراتوش را مایده نشان میتیم اینا ایجاد دروازه کلونه اینا چند نموده است چند نمودش نشان دادیم اونجا دایم چند نموده انا ایجاد در مایده ای دوستان عزیز در روی مایده اینا چند نمود ریشتکو برای تیرزا برای بالکن انا یو پیرلا برای لیستنیسا انا یو کازیروک Kaçeli narxış 3.5 ay kaçeli. Ne bisetkаш бошад 5000 ay. Болош маҳкам аз бисетка. Като ай 1200 сум сар мешавад. Кат. Ай устава. ریشتکو برای لیستنیسا Ай не ришатко барои листиса. знаешь همه چی یا تیار میکنی Ин чиз якаё ҳамеша. آیا آهن لبا چی میسوزن Чиз якаё ҳам тайёр мешавад. مقصد آخر چیزا های рисункаро мо рабатан чи рисункае бошад мекунем тайёр мекунем мекунем. این دوستانی عزیز نوار امروز ما این چیزا بود مرهای یگان چی در کار باشه با کامنتر نویسید همه وقت ای ما حرکت ای الله برکت ای شما باشه یک تا لایک دوستان عزیز سلامت باشید